to onun to be to mu far fili no sakanga man na ko nde na be e mane na logo e khere merkeri ne mi bulu mara be nga wayen folo sin na fala mane ala be annabi be khana ga mu wa mamma tofi mi mo wari ngi ga matu khenu wa mamma tofi matu na ga fala fi ga muro fema i ga kelumbe isiga memiri yo tête mort ça nu ge kany bay de faux compte nu ge ni kany affiché mané khalido ibara dina nera lontam fam baka di to neki il fera vrai compte ma ina ram fala parce que nta meri munta na ran tali sama meri be nta nu fam mo meri clashé ma nu fanni qlina fala ma parce que ntanga mbaka dina nanna imri yoto na ran tali sama buri ba mu la ga bariki nan ntandu suture to la ga bariki ra mu tali sama buri be kana wonta nan tega na wonta nan tegi donc la gine ke obira kolon mara fala obe nta mu gawo ma yara binye nara mais depuis un temps na ma direct follow bira kolon khantam feto khamura fo mam fama ne na fala mi ga to nga fayre na ga to nga fayre ma problème mara mais wonto malangay la gine tam maralu akwali la gine kamane artiste inu fa aga fe fanyi ga nana fala sonyi nyaari na khide nara hanali sonyi nara e muwa me ga na fala enu wa mane enu fa aga a fire na masema meri be ga fe ga nana ndogo meri ye non meri khali ana walifi ana nyaari rabba fe ya ga nyaari fala ino ma ga positif fala de ya ga nyaari fala mais la gine bara luto inu meri sonyi fala na kona kanyim e fale na gere na nawunu na kanyi tegi ndangere mo numéro yo tegi la gine ona to mfa gi directement parce que wa ko lon ngam video ra ba me gira kere mu bile mara bare da sono nu weye ma kirin khayem to ngile minira fi man nu bile fe betara para mais pourquoi ngi me referi ngi tagere to ge koria fanta anu azaya ge koria fanta to video ra be ma ibaram sige bara sawaye magame be abare ga khere bambe ana kham falambe nasune ira yar ga ku mara ito siga wayende magame be lagine ke wotulu matidi ina gam magame be amiri dori ira spécial ge koria fanta naga nuit en clasher ina kanyira minima naga nakanyu kombima emiri naga sare fima spécial parce que etant ala na nera itan kema na nera de mu dimmetan na kemu wa ma de ga dire wali kina na masarama inu finni khili kanyira fo de ga bakunema nto video ra ba meki mura fanga biri ngamma nde fama ne e way nyaari sebe ma page ma mento bara gina makanu na masoma maturena na khamwa mo na kan yabi fe mfani kan yabi mera muwa mi yabi fe mi yabi ma wona re awota nambele ga kuya ntambele ga mukuya ko depuis na waye na video ra bage koria fante me bara gbegbe na ba na biri mefe ntam ma fala madi markarsa ikilin na nam fala ma ge koria fanta konde madame Cisco donc obira ko lon na gamma ibara magamegeli bi yesira masa itam anu inga wona gam magamegeli itange koria fante to magamegeli igundiyati ya kono imame ga numéro tongo ki ya na gamma mi na kan numéro soyira parce que ga numéro ya timunu neyi parce que minsema na bi expliquer mané ya kosia ntam mu ga ko mamiri yara nyana ngbelima ina ga yeli na nera ni na wota nyele yi afala fe mirinu wayen yeli ma yeli to mula ma ga wayen apani ga muna wobe ya ko levanta ni na nebe mwa mane ga batali safi ga mini ne ga khili na fala parce que ntan ni khili na fala gere mun wontegi me bara gere déclencher wontantegi itam ke kuria fanta ibara gere déclencher wontegi gere mun wontegi ina aide-moi à détester clan na bi fentandu suturi khilma kona kari a parce que ma asembene yi a parce que ma amengem la Guinée ministre bi di neyi a parce que ma alla Guinée
Soma ke biri neyi. A parce que ma alla Guinée sabu fanyi biri ne tangi koria fanta na ngira. Nta na keke mun tangi koria fanta. Ila ne biri na. Nta na sese muni. Kono re mukata. Irate na ka ngulugulu fe. Irara ku benge koria fanta. Kana deka loko na kama. Ita nun tante munde la Guinée artiste minima ne kere mbalma. Yeli munna ko. Yeli munna. Wayen yo muluri, ito sa makame kelibara wayen. Ito wayen makame be, nta mafala me dina ka yesere masa makame be. Inu mi ito asa ka yesere masade mi riba, wa mane ka waya kanyi be. Makame tongeli, anaka gekori ya fanta barangli abara yesere masambe, bara kumbi. Anga video mato, gekori ya fanta ba angaba, biri naka makame keli. Makame tongeli, parce que nta makame, amuma video mato ma l'air biri. Mais quand il a le temps, à ma vidéo, ma toma. Anara wembe, nara dunu ha nara ge explication ra. Ato ge explication fide na bara vidéo ma to, anara yo mbara vidéo ma to. Nara nta ma vidéo kui. Mumiri nga kombima, mumiri baba kombima. Numini, isonye nu nakanto, nanan falama. Parce que aujourd'hui je me dis to mbara vidéo ma kanu ndo ma vidéo ma donc nu nakanto. Parce que une findi wayen ya bara ina findi directeur bara inu na kanto ina nan falam inu ala tegi. Naka ce que j'ai remarqué dans son comportement c'est ce que j'ai dit a waliki nanan falake. Na ge kore fanta biri khili. Ge kore fanta na amara me a kolon amiri do ratani spécial. Naka natan clasher naka minima na kanyu kombi. Ge kore fanta de kama fala akamina ga démenti. Ntamba gaji na nako. Hani mfaka mane fenu dangi kina na ya ba mane kine. Magame na wayembe, magame na re. Anare alabe anabi be. Anare laisse tomber le problème. Na papa na eta kolon ntamu. Je suis amu fala am irenya roma na nu na kanto na fala anare OK. Anare laisse ge koria fanta tranquille. Wayen begbe anare fala. Na problème muna. Non, vraiment, il n'y a pas de problème. Non, je vais laisser tomber le problème. Amoudan namade. Gekore fanta moudan namade. Gekore fanta nara déplacé. Anara siga asa azayato. Parce que atambara siga bara sa ese masa magamebe. Magameto baran atulumati ara. Atosa azayato anara azayabe. Antana tan kombife azaya nangafere. Toara ibulu sa shentane ya toma. Yekoria fanta, ntamura krima. Konaske ni beri. Ntamura krima. Afala femiri nu geli fa se mara mise nu mise. So era studio era sigi samfanga do malev mangaya ba. Anu nyogu naka nanaga wo bella Guinée artiste ebi de featuring graba manena kanyi motoro. Antambara atan kombi. Antanto atan kombiri. Anna kombiri azaya nu. Buntura binanga fira. Azaya fam misraba. Azaya naga keli. Na fan naga magame keli. Azaya to magame keli. Azaya wayengene. Ha wayengi ba wayengira. Mais pourquoi Azaya gekore fanta no manek be comprendre. Pourquoi beni gam magame keli. Imungelino. Ibara magame na kam magame eta nyongoma antanu magame bara fatan Azaya ma mariage ilane keta la duna matemo enna inyongoma antanu magame ga mariage arrangé na ra lo numbuntura be ga mariage inyongoma antanu magame ga mariage bezu mariage nara na malor ya tu souhaiter fentanu magame tegima Azaya na wayenyi fale na ka bu ifole ibani isoke na wayenyi ma fasakili manta nyongo ma wonu ira Guinée bara fatan Azaya na wenyi fala ka bu ide kui kere inara a que ça fait une année oh excusez-moi nedi pourquoi une vidéo ra nous la mangara ba de para kuya mais comme ira fait nous barre je les ai laissé le temps na do na ma sans froid gar hera business ira. Il n'a que ça fait une année, je suis un peu malade aussi. Il n'a que ça fait une année. Il n'a antana itan azaya kombife ni ra Guinée.
Aye pe amma ni kombi fe nde gafira an ni kombi fe musto kamara na ngafira azaya na gamfala anta ne tan kombi fe musto kamara na ngafira yama mazaya anta akulamati wali nan nantanna inyongoma inaga anta eskoro nan nantanne na kan khema sige inaga barena nan ne fala na gambe chu asachu awamuna mirito wota artiste yama sindi na kan tam makhema hana mu barga sindi hana amu barga sindi ntam miri na rebiri nga promora ba nara ba ne parce que c'est moi qui l'ai décidé miri mun khema miri mun tanna na kan miri khema nto doriki a dossier a kena nanyi nkere muno ma gérer ma compte Facebook yati je la gère pas tout seul mais la décision c'est moi qui prends mais nkere nga ma gérer ma tellement qu'il y a nana mais mu baga ma fema na gambiri na ba ma un franc je demande pas à quelqu'un ngundi na décider man naraba parce que ma combat nana je suis là pour aider les artistes et même pas les artistes je suis là pour aider. Mais wonyongo ma wotan no mo desa den tan far wantan na lwe hawo beren tan no wonu bonbon tan na nu ala na fala fi naki sembe munyi mu karamo yakulu mu kore yakulu wono na gambirin kulu na munyi kono temundo woman na tan fe man yaba ma Facebook namma ambari kombi musto ka problème ma musto a quoi avoir dedans imuno ma ira wanyi fala de fi musto kamara khlisa yama ni koma musto gafira misekire mafira ka musto mbana na musura ngana na musura ka musto nan tamma banga sare fi mafuta obi musto nan tan dege me nan fala ribe a musto tan sare fi man obi o ga koko ene re sare fi mo nyonga man tan sare fi manakine naga wo ben tan sare fi ko bi am potan lagine artiste o ma sto sindi amuira inare antam ma video bi na ira azaya antan nganu continuer ma video rabada rima inare antam mu dogo ma foteta be ha antam mu fa ma fakade foteta pe azaya nyongoma amara bolena nanna nyongoma amiri ma lekki nanna me rina kan garo ma sigade konakri azaya inare antam bu foteta kyoki afon sigala gine azaya ibara fala inare Alpha Condé itana Alpha Condé dogo mengeya. C'est toi qui prends les décisions. Il y a ce Alpha Condé. Il y a comme artiste tourné tanna. Il y a affiché des présidentiels yakui. Alpha Condé nanna irab mengera. Donc il nous n'a pas fait Alpha Condé be anana bama. Azaya Alpha Condé mon gambira. O l'arme ne rebina ne keke montan gambira. Ma vidéo ne rebina ne azaya nta mukere effacer ma directement. Et puis na ma page ma han wotan ne ma tofe wono ma sigaro ma ngamatu. Kere ma bama azaya lo kere minga kombi mi baba kombi mi ragine nga kombi ma baba kombi ta azaya gunde mi kombi iyuge nananyaba inondina wala mo ranta nakre parce que wa kolon ntambara wora hutu o ga troupeau tambara wora hutu ntamunaki ala na sembe firma mamunyete togomara. Et puis, moi, je ne suis pas ennemi avec Azaya. Je ne suis pas ennemi avec Bintou. Je ne suis pas ennemi avec Gekoria Fanta. Pourquoi n'engrir Azaya non Bintoura? Parce que, il fallait l'artiste international la Guinée. Et tanana. Hani yama dunia bi farete tanu farete tananga salera fema. Amiri yomu dangera. Awanta nana masengre be nere wule. Et tananga popularité bo nana nyema wona to enu fera bakhe échec kwa ku minima na postrate ma hanuko ngama sebe we na kam fala ke bara wule fala juste pour les faire chier. Je n'ai rien à cirer de leur vie. Nga yomune ravima mais toi ma senge ka la Guinée artiste yomune tanana ntanana ma senge be ne wule ha bezu mara promo mari rana fans club ene ra publicité ra ba manaki et tangu ne mun na fosi ra mukui e ra wa itu e fala ma leru yole nu buzz créer me ne ra fe fala e ra ifet na randa ngiri e no ma buzz na ngom na to musweyi me wa to ne ka
wa me rede mindi parce que ko le bare shakko awana nan tan na posire te nere bi na tere neta namma ntam mum maleki mamirira birin capture ma poste ma miseba azaya ntam du suture hani nunni ba me ta azaya fari ma ba me fari sono azaya inare an continue video ra bada re man tam ma video birin nei o dia de ngai ale power off inara amma video birin nei an continue azaya on continue mane video ma hetan azaya mo medical misoko ngi khilifa la ndaka nyeme ga plenty rasone ya hentan sageji azaya imi se ma mefi parce que on samune mouri la ena nande ku ibeki Hollande amuma ku yanna parce que ni miri nan fakhira ni konan nakabakhi mais azaya mais plainte portée ina rab miri criminel nan hanu ku ka plainte ra fam na den de kembe et puis man nga fekere ko azaya ntan ni goro ma konakre lo na xamma ni khele manem video samani e gani kon spécial azaya ni goro ma aéroport kayta nu Interpol nu DPJ mu fantan tongo meni few azaya na kulum mane we ina ka bidin falama denara pouvoir na nei ina ka makamebe azaya a blogueuse na ka iklashe a blogueuse na ka ikombi a imato etana na sageli azaya bisimu leilan lango toko kon na kabema iyo ina ga blogueuse na ka iklashe na ka sageli amma me mato ina kana sageli awaza mfan sageli mfan du suture mfan sageli azaya nu alategi itan nun tan krimane razaya hen sageli nga kolon si tu as ce pouvoir ntam pouvoir yo munyi et puis azaya fekire kolon ntam puyu muye munantanna ntan depuis ntan ganu mbana kampari loko kering e mu magere sombe amu fala kam mu problème ra makama amu fala ma mu gere soma mais je règle mes problèmes moi-même. Moi je règle mes problèmes moi-même. Et on m'a dit dans d'autres dit nanana. Hein? Et on m'a dit dans d'autres dit nanana. Ibarage ibara ennemi tongo efembe anniversaire ma. Nta ora nouvelle génération. Miri nana nta miri gbegbe na nyira na mabinya miri na yama ge koria fante iklan na la nebiri nyama ane na ka falan tambe joyeux anniversaire kono ge koria fante ne ma falan tambe joyeux anniversaire iri makame na kan kambira sisko nam tankli na falan be joyeux anniversaire na kan sanga hore wasa e yonga ma miri na bologi na nanna wonu kele wa masemma ona ga amiri matingringina nawra amiri fanyina nawra mutan nere waya mawo mutan tonga wa mutan fini mira bologira miri sendegira yo gore fanta ifata wayende fata fale da mutan anta amutana na te safi yo gore fanta to sa crise pique batoto commissariat ku mi seme mu dire travailler fa legine ke be na khanye na sana crise pique problème so onu wasakante tegi inu wasakanta to so wotegi gikoria fante I wasakani moro tongo iya so legine kombite birinyi enu teme dirili enanga kombi gikoria fante mi manyo ngane yira inara ba makulisi ku inige minira ma sem population ba miritingri na neta na mirifira na neta na ntandu suture na falamane gikoria fante na lwe kona krikui inu ntando gikoria fante isantam bokum ma palais du peuple ne Pon 8 novembre fariti ma menine nta muda ngime be imbohum mane iwam aide-moi à détester clan nabi fentanglima parce que ambar min mbili soni yaba mbore clash itanan sa sori azaya ça fait une année azaya fala ça fait une année na clash fa moule fala mais azaya gundi il est le créateur de buzz azaya nan buzz femma hanu ko mere rara fe fala dunya ra kolon
isiga isate bidameni rafala azaya banta na kombiri tananga fira naze kombi me rafira mi sekire mafira ka wona kan kirine wona sujet kirine. Ça fait combien de temps naze clash ma mirili fala azaya rafi kui naze khili fala ma mirili fala azaya rafi kui. Donc maintenant tobi di tan toucher ça fala azaya anta na tan kombiri itananga fira ge koria fanta awona bi na kam fesse. Parce que nabili ntobara ni ramana gekhline jabati naga khili naga jabati naga ira artiste abara fera ba naga parce que mbara direct ba naga gundi atakolo naga ntamin mane be video raba ma mu fala khi antoara ba ma kayra nyaahumma naga nkolo mfa na fala naga fala ira mana gebe naga rafale be moi ma problème ko mbor artiste clash mane be yele nu bere kui mundangi naga me atambara wa clans and fi parce que azay to sa isir masa makamebe afa vala sono age kuri age kuri fanta naga na ko mbi gata nga fira mfa geso mfa fala naga jabate ira manage bara safala azay be anta na tan ko mbi azay na nga fira naga azay bara makamebe la bara safala makamebe naga fala ge kuri fanta be nta mutuntun gere soma anamunu naga ntega anamunu nakanyi nantegi naga gekuriya fanta khalu jabate naga mbe a programme na wotegi wala moga nara lam birora nto getange kuriya fanta gundi video vocal kaninema parce que nta moi j'ai pas froid aux yeux naga be gekuriya fanta geremi tanun tantegi geremu wontegi inaga gerera so wontegi naga nambe naga falebe naga gerera so wontegi ito gena fambiri ne mudan na inaga miri bete fangeli miri en tant que miri ne biri ntamma photo sa ma anniversaire i miri ne biri nkolon ini khila fone ntamma photo ba ge koria fanta he ntamma idariye muno ma badenyi imuno ma inaga bore khil iman to na kanye khil inaga na mambe inaga akono azaya nahe amadu mantando azaya mu miselu mambe donc azaya na gafo amfakanye azaya na gafo afa misera banna itangi kuriya fanta na falahi awazaya inoma na kan na funna to khawon tam fakatu tina won tanga mu fakama donc la Guinée ke nta fala fait j'ai pas besoin d'aide na ma senfine parce que azaya ibara sambuluki ira Facebook moi je m'en fous nan na kolongo di nto we ikilifi magameto ngeli je voulais communiquer avec toi c'était pas pour voir ce que tu fais de ta vie là-bas moi j'ai même pas le temps de rentrer fouiller là-bas nto we ikilifi mimo soto ita azaya gundi message tongo naka kanin sœur nana message khanime naka ma message reme nuwa na kan fala febe naka ni nan sœur ko naka na message khani ko inaka na message to ya kolo nto wa fake ne rebi la kolo wa na nu na rebi to wosi wo sa ga téléphone ku mato ni bi ngani a bi enregistrer ge ko ya fanta nto induna ina gambara video rabe eso nyimara agba ko ida eso nyi to mara na ki misema agba mera miri so nyi musi na hani mu wule fala parce que ona ha wule fala na namuna awu mu lu mo na mu wule fala mu hanu fa mu hanu wule ma fala be ne ren wa mu na me fe ne ga mu na me tan wa ma sankiri so fe ina kam bidin abidin nambe ku yiki et puis ma miri na ga mo nyokongri ananan tan wa yam man tambe nu hakke to ngwe na ra goro ma gubare ya brode inu hakke gubara goro me na brode me walloy bileta lay muwa ma gere ga so wontegi itangundi mmaga megundi iya kolo abara explique mbe ibotera bana khayla makamera awana kansa mage kuriya fante tanun tangire mbara déclencher wontegi il manque de respect na khayla makamera masunu mafailara Italie sabe anniversaire iri iman na to de ngenu flash wala itanguni no robert womun wayemma magi problème nto direct be to akili me to afale ba amma me na tan ne to akili
il faut ça numéro fait mirbete il faut rele parce que un numéro ya tout mon né et pour te ya kolo il ra me boré na makamera et défend ina kolon mais na gerene itali sa makame inu makame kombi awa ge ko ya fanta na kansama parce que miri na ka maka me binyam mirbete ka me binyamako manque de respect ina kay lang makamera na kansama mbara gire déclencher tan nun tantegi ge ko ya fanta video raba parce que ina ka ni na ne bonye artiste ani na na wi ami se ma wota mu wayemma awaje ko fanta waye pini wayemma ina tali santambe ngili fala ngili ne dusu touré ou bien ya fala na blogos ou bien na wule fala na ndor Belgique magame lambe san na madame Conté Robert Conté ya kolon inyabi o munta nang be yabama eni kelin ma fala dabi sori ki dabi miniri ki gekuri ya fanta eni tamba la Guinée kugure yama alima kuguri yomulu ma la Guinée parce que kugure ngana nera gekuri ya fanta ntan findi dabi na kan ntan findi kuguri na kan alima itanan tan du suture bari itanan tan kuguri bari kan tan findi kuguri na kan etanan tan bari parce que miri mulu ma hanga munana gekuri ya fanta ngani tananna kuguri nan nambarati mais itan ge ko defanta nan tan kuguri bari donc he tamba la Guinée kuguri yama kuguri yomulu ma la Guinée parce que kuguri dinga tan siga ma barra na de birinna atana siga ma barra la Guinée birinna miri ne re do ira ne re mere ko bi me benyi ramini nda mere munyi ngundi na nyata défenduma moi je suis pas une poule mouillée muntana Azaya imuwa ma Guinée rede gbakwira Azaya ide ba Guinée rafi kwi Azaya baralu Guinée nu wayan ide rasona ya ma PD wali na neira Azaya hani PD nara et mes comportements lui comportement kinara parce que les PD eux au moins ils ont assumé et assumera PD na neira et assumera Guinée wali na nei mais tanara kame na neira kame wali raba Guinée fede ba yama Mohamed Kamesoko, tu te comportes comme un PD. Donc, PD nan nera, bisexuel nan nera. Awambar défi lancement. Ira plainte à porter. Ngeline Doussou Touré. C'est mon nom. Nanan na ma carte ma sigue, c'est ira plainte porter. Na Belgique ne mna meni nan fait. Han ko no explication fide ni plainte portement khali besoin adresse femme me contacter en privé na fan somme han ko ira sende khili la khili ou bien Interpol parce que Interpol est en hanina étranger siga me fora parce que me fakay nan tire i yata ma to meta e bara blogueuse sa geli mbara fale be to kon na kabe nan lang bisimule nan lang to kon na kabe ma Azaya nunge koria fanta wodon se fidi makana khima wo ga fufe lo ama wodon se fi ma fufe wona lumma na pasam mane amunde ma nyengemma mbara falo be ko mo ma de ga gbokoro wo sigisa wo ba sigisa fi mais ge koria fanta mu no man tan nakridi imuno aide-moi à détester clan nabi den tanglema ira nouvelle génération. Et moi joyeux anniversaire fête moi. A fête na ma hanta ga message répondre handen daga mu ga ma message répondre de ma privé ma. Ma WhatsApp na désinstaller ne. Na désinstaller ge koria fanta. Ma WhatsApp na désinstaller. Kaywa ma dunia bidin khili. Inu me khila mi rine vidéo ra ba gambe e ram ma photo ba e ranyeki e ranungli kana. Awa khili kana do mano asankiri nta na gubana namma me ala ba batali sa ku ngili fala parce que nta na rebe ge koria fanta madame Cisco ita na rebe escoro international na re kuguri na gambilim fala nta na fala re mini ranyabi ni na nei ni na nani dabi mbili buloke ndabi mbi yedo na molla silipudo ayam fala kona kama silipu nta yamu silipu suma dabi mbili kete dabi koto yendo pratique raba fi so studio ge koria fanta ina ga ni na ga nebe so studio esi na ni dégage nglira
kono anyama wote kele bankandi ge Korea Fanta ici I Konde nsi nture azaya ici I Kamisoko anya na fabade nya ira nyonna abadi ya milla kona kri gelil duboydu wala fo munyete nye malo maninka kandi munyete nye malo nge Korea Fanta maninka kandi kono ebi mandela dunya di wotu ila albal mandela dunya di wotu la nde bolo kuduni nde mbolo alel bolo kaja nde bolo kuduni al yal nyamalamma dunya di bote alla iti ye ko ju kele ko moto rafo ne ta fait moto rafo ba wedine kanal lo mo li nyawonya comme tout va bien ntana fala ge Korea Fanta na ha yuge nya hu dunya min sebe anu na fi khina ne ge Korea Fanta parce que na sa mo ye ona ga wod malangi la nyina ma ona ga nga concert na ali men o ma ga promo yatra bama parce que vous êtes jalouse ntan bara min mbara ne fala awo man ngan nakri na fari nnagan to wonna nan falare he mbara fala wobe artiste yeli mun na mais l'art être artiste dans mon sang mi yo mun nan péché manama hanin ganara anu wayan atagam mane parce que c'est na rara nsero côté allo on allo yeli ndé nana e ramere mo me ga yeli yaraba mais ane wuli nan kui donc ntogi makanu ngeki fo e même madi yaradi ou bien e menna même j'ai abar rafama donc woti womuti wontan to mane wo yara wo yuge masara wona masara mu wayemma menna to anyagira na analyse mane mfa na kasan wo yama yaskoro yara bama inu mini ina fala in oni mini ma directement ini manyanga lo dumira fe ma dume ko mo fa me fitiri mo fa anta na fala nouvelle génération ya kulu khamane ya groupe na kan neki o ga inbox ko khema me mayinu itos itundi ito siga na komisere to sa crise pikimeni ibunu may khili wangwan febeni may gunda ha plant na ngule kan nonji membara fala hantana na ni re khani ma DPJ nan ko ga sa 24 rabani khide e ga kadena sa ma ga balan dondoro tidi e ga kadena cede ma ga balan dondoro tidi ito crise pikem matoto komiseria i dogone tellement que yagi to gay lide i radi barqi ina make enu nanga kombi alu etangamuna awa ge Korea Fanta mfa mage gam fanga kombi ge Korea Fanta ge Korea Fanta moi je n'ai rien à perdre itanga ba yeliara yelia diplôme nu beyi ndara fo hamane ya diplôme di parce que yelia bera wali kui ndara fo ira kuguri yade ani rata briquet yade nana numeyi mais ge Korea Fanta kan tam mugidi rete ba ge Korea Fanta nta ngunyi dembe ma na di na umfatanara no man balwe soto de ko dembe kui ge Korea Fanta kan len so ko ebe I kalme na depuis mbarin len nan so ko fi ge Korea Fanta gbo no man reira badi hani kande dinara na makama nko bri soto mais tangeli yanu beyi donc xe berentanna wona womboro na ma berema konakri na mato ekiti sa wontegi ngaye ni na mu fa nyilebe inu minini na de bele na kan kinu bombo kere yarana mu fala ma wambara fala itanu azaya na wo ben khirima ne wura ha wono man kan wo garaba iyo afi garaba mu fala ma ini kele na fala jalouse mi c'est jalouse azaya to na azaya yara ne kwa azaya mo gori ntang du suture ntang pauvre mbara azaya ki na azaya ndo mara gura man naki ntan setare mbara ki na makhri na ero to ngona swai itan no man tam makame khili de azaya I kalima antena na bahira awazaya se na kanu ne fatena lo na nu burun sangira na nu sarin gira alo mirina fakhira miseme mun klima adu su ginara isa makame khili bomboy khana Jacques Daniel wenye ma baransa nira meni a parce que me etana na le Guinée numéro 1 na awanta numéro 0 nan tan ko na azaya he azaya to e basile di azaya to aye basile di imam maninka kawan kekili isa malheur wenye souhaita wanta mulum azaya he malheur souhaiten tamma
azaya entambalama antamma video ne yi azaya lagine ka azaya he ntangana mbana menta nega ntamba mama konto fili ntanune mama re ko mahammini e musanto ngo commissariat lo kiri amu fala amunu fe kanama amu fala mamunu gere soma dali mu gere soma enu leader mané mais moi je me défends tout seul parce que je suis une femme battante. Je me suis toujours démerdée seule. Donc si je cherche les problèmes, je les résous seule. Et on va me remonir à la Guinée. Ouangé. Et na ray yo ma louti na kam mi kate kri louti min man nan kui. Azaya mu me yo fini ribore na fo Guinée. Ina ray Guinée nan na yarabima. Ina ray Guinée nan findi me ibere borira. Tolo muso lazaya. Azaya muso lel ki la gele ni mi fabade ya ni mi wiki magi mun de be rafire Guinée na me simma. Guinée na me isimma azaya. Conseil na ran na kan sofi re ya me rasiri re ma me rasiri. Ini bombo tali masada akhira Guinée be. Ibiri ete pede ra fala kona akiri ku. Ifa mo mi me ga no mesi se ko me release afatu. Me release afatu. Donc aura message mbara masoto. Aura message mbara masoto. Donc on fa no répondre ne. Hanu ko aura ko mbara aura message masoto. Donc o souffler fi arvité. Facebook ke la Guinée ke dunia ke wo fanga finde arbitre ra ntandu suture nu azaya nu angage kuria fanta teki Alpha Condé na azaya nanna wo souffler fi muna berifi ka Barça na araba ka Liverpool na araba ka Inter cool na araba maya yo kulu abadjiya milla gelil duul tofo ye kuria fanta ra video activé. Ina gani nan nebe nwa merira video activé inun tan namaka kanta ngoye mulaga iti mane isali sinde na rebara kakke tongo ilaga mirine rebiri na ne rewe mambe ya mane bara kakke tongo nira iti mane isali sinde no mati keme sali de tiri iya la okubarati pendant des heures imukel salte gima. Parce que ya mané na gambara ka ketongo. Il aide-moi à détester clan nabi. Iti mutin. Ntam mimi paya na rafira bulman. Iti mutin la Guinée hanu na nouvelle génération mais na ne rafira bulman. Parce que mon dégema et mon makhima na gambiri na ba je le fais par amour. Na rabama par amour namma. Donc azaya ntam muge koria fanta kumbeke itanga fira parce que ma omuna sujet kirinyat. Omu verbe keren, omu na famille keren, omu na nyama kolontu na a composer mebe kina he. Yo ko fante keren mu no me ga gere sodi. Klan na kutuma mbarati. Wonna wombura. Donc ça c'est le commencement. Marche abara follow. Mbara activer. Wongre. Na wo réponse ma mefi nous siga wonna la aéroport nan nadi n'importe quoi. Et puis à tout moment on a star nanna ora star na gan fama une vidéo rabakli aswa liste d'amis qui star et puis à mof international sara age aswa liste d'amis qui a moto age mari karsabara nkombi nga siga nga moto aso asi buloki autant star motana parce que star tanyati mabe aga kolonde kombiri aga kolonde mafira fangri aga kolonde suiviri autant boule star na autant parce que star na moi ma critique ron
star na muwa ma ika asonyi fala star munara wule fale na nana ina me star alam mane ika ça fait que ça modèle ibiri ma parce que rali nous imuna na titre tongono me riyo mu dimera imuna titre tongo me riyo mu dimera era bunturabi anaka siga kona atma ko me riyo a conseiller na kanta conseiller fanyi dira buturabi ntanga yo mima ira snap isiga kana esa mbloquer ira snap man ntanga yo mima me amambara nde bloquer ntanga yo mima iya kolo manaka man tanya snap mu snap mayat ini ga fende sameni nte ngli man special ena he marka sawara giraba nsiga nsamato na mato awana tongli na lokonto so mfa sa to so na ga muika itofi mfa bala na misima ma tofi ana hanu anana na ga ma to fa na ga wote munda bari buluki na kuyema nto ba man na ga mato amuna na fa kuyeto ban amuna mfa sa to so na logo ma mfa to na ga mambara gi ga sende to ana ga wa bari de buluki na ga wa bara ga klisto na ga ma ko le se na ga woyenga beki hentanga yumuma aza yefa na kulungu kina ga bara mbuluki nto we klifi nga falebe isera kokoduyo wenye ne ma fala makamebe awa muna mumbore kolongi kine isoma na biologie na détermination ko ambi makuma folo ifata wayende ifata miri yapide ifata miri répondu de azaya vidéo activée et tu me réponds ou bien s'il y plainte portée pourquoi tu veux pas me répondre ou bien tu m'appelles. Je t'ai rien fait de mal. Il nous trie canou, il critique fan canou mané. Mais moi ma reliront, et moi ma critiqueront. Il me bloque, ça me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Et puis, aura c'est mon tango magirara. C'est montagne, star mouna, star fale mouna, ma petite vie que j'ai là, alhamdoulilah rabbil alamina. Parce que mou koko sere ma mriyo ben nouan ranga fi fale fe ma directement, na fala ma directement, miri moun degi ma miri moun magrima. Mousto rafira bane be 1 franc, j'ai pas demandé à mousto, mousto yat ma fala kam fa fi aha promo rabane. Mousto ka promo rabane han wadam fe l'air na kamma. Hani allo, amulo motegi. Fon na to abar fendira ba na to ana fendira pa fix j'aime pas nsiga nu message kan ramuro pon na khali na ma paraparama ana ta ko magine ga khali mo na ga ko na nara ngana falebe mais ton soulish il m'a pas donné. Moi je suis une femme battante mimi paya femme battante nana para comprendre ka gbe fengina nantana. Donc, c'est parce que je veux parler de toi, je parle. Et puis, c'est pour vous faire chier. Parce que au Walina nous baraba. Wakri nous baramini. Alors, wakiri na legine artisira. Wona to tu naka mini fo siga wosa besu na wona wuli bendu. Wona to naka mini fo sa besu na wona wuli bendu. Wona to naka mini woda besu na wona wuli bendu. C'était juste pour vous remuer un peu. Et tambanu ira photo rubele fallait. Suffit que te yomara. Wosigi sa na boro war nara me. Me hanu ko tunga wora serendondoro nga wo yeso. Ntanu na de na nantuma. Fiegba te yo. Ntanu fa ngo yeso, no yeso. Hanu ko go wiki magoro dondoro te c'était ça mon objectif. Iya mere, mais mere mon makher itanna. Autant tantôt mere ta crème. Mere mon tan crème. Nyeta kan ngeta crème. Je vais te dire ça. Ou mere bendu. Agina artiste na war na resube bendu meni. Mere na tora na mu falama. Et le buzz crème mere fa ifala. Donc on tan fa na nantu mango yeso. Azaye bintu
aura notre troupeau, nous aura photo. Parce qu'il y a même, c'est le Likon, c'est le quoi, artiste international, artiste Nissé nous missé mon œil. Artiste vaga. Ah, il est le seul qui remplit une salle. Il est le seul à faire ça. Il est le seul qui a des milliers de fans. Il a des seuls. Et pourtant, tu as eu combien de millions d'abonnés tout de suite là? Mais raconte ça, Rabadi. Mais les tickets, ça va qu'on a un concert, 200 000, 100 000. Tickets, on a 500 000. Où you gain à n'y remire, bara wa ou déteste fait. Où wali fanny sur oui. Eh, si ça me réveille, mon rabouro. Ira guide ma toko n'est pas contenu ni album, mais non, feeling ça d'abe. Mais rien, fallait rasser gibi sa fin, ou love fin, love endura. Ne remile mon qui sait que ce sont des personnes aussi qui ne sont pas heureuses dans leur couple. Nana yama ne famille ma woman. Nana yama ne famille ma woman. Hey, tout le monde est heureux à sa manière. Tout le monde est heureux à sa manière. Biri nara couple. Couple biri y a des hauts et des bas. Mais il continue à faire qui si tu continues comme ça. Oragi loro histoire na raconte fait histoire munyoma. Buntura bi loro etan na wafi. Iyaye munyoma mu fa kole na zeta na wa mundu yikitanson. Yele sono. Miri wa me ramariaze singe wa manene kona na friande na dongo ina rebili ke he na tanyi makanyina parce que do fe na fanga me nongo. Anu ino di bari. Eni ito maneki wetan imangwa meni. Kone ni raka me couple fanyi sende yaye dans sono yaye mufang. Yaye malheur nara imu wafe émotion gamadi I wafe ne parce que wali ma love do me bu makina re en genou na ki bangi fa ko aka do ko bu ma en genou na ki ne kono kana fa mu na mbaba fanyi wakili na ki ina nan deteriye ta kampe hein tu vas comprendre ka a wa fala yiro ko ne jalouse parce que wa même ne be a toné ne mi ne ke mu marié que célibataire non toné ma célibataire yande yati na butu anyo ko yi mariage be couple biri wele on woloy billahi tallahi célibataire yande nana anyo ko faux mariage be nu ala tegi legine ke wa ko lu nwa mo wonga na kadna ba wonga papa na bezu la ga bezu nana nya nte wa man tandum fe ko ro no man tandum ni parce que ntani e kana secret di na kan ne kin tan na di samo weye e nu bezu créer na ki won fa won ka saba won ne ga fe fa le ki me resi ga man esi ga fe moto me resi ga man esi ga fe yi me ya même na sana ki tunwe je suis en train de faire ça ya to mane won siga won sanambulo ala be annabi be khaye fe na kan na kirso wondo ivi erai sende na kan diki etene gore fera ba e kasan kase fera ba biri na do kana kara era escoro ne na narate me na ara gore na arati won ta kan won nyete won mu pratique to ga sino won na kulun couple na yera yenu organisation na ba ma snap gbelegbele mane Facebook gbelegbele Instagram gbelegbele endokro gbelegbele indakre gbelegbele zurka sedu gbelegbele yide Marsa Paul ne bi gbelegbele mane kono wongi ton togo de tellement que yagi to geli de buntura bi tanya kana guba findina ba alu na rasimba ye me farate ya gboko Avaba yagi ne ton sono afidi kunto sigato sa sinape ya se na me na fa sino buntura be na fola be no sal pampangu no afa me ameki ne na bambam mane na de mano alo aka afidi kunde ka be ba de wonga yele nuwa ma yibe na ngoy gen wonga fa yele ça veut dire nante nare
Comme étant le salut après, patron n'a pas là, dans quelques instants, avant de quelques instants, dans quelques instants, fa fait dire travail. A to salu to, he, me re fait meni iner na mana désert les na fait négociation na ba. Et là, me re khidi, ne re nu prere, ne va venir, n'tam mu 500 tamba ma di endu rafi ma to da ma couple endu, logo, Jimmy, hacha, Jimmy, bintu ira fama, mfana fema, wotanan torori, wonaga siga fare, wonaga siga, naga sotongo firia, mfera lama, ntera free. Nari tongo pale, nari la sosidio, ina siki fa isambe, nari mato, o naga marie, yamana won tongo, e naga won na fan, mfambiri la fan, zimi. Hacha, endo e galo won na kolone na mutyoma, hiru. Ahora comprend. Mais logo, on va vous raconter notre histoire. Pe aza nous buntu, otanga di histoire, hanya munyo. L'histoire infinable. Azaya, ibore mu fagika ilerma. Ginera fema mubaratina he bintu ta mu fatimba abara ge finni de kha patron na mubaratina ma bara finni torono mutinga na tamma kona be wo fe wori na basono. Wo fe wori na basono he miriting mutang khama neting mutang papatu muting bintu ta aden daga na kikam soko ya awar na titre na ngabar ge na ton soto he mu fa yati ko mutang wa mo ga fen nan to fe sono kono fe wori wona na basono azaya sigi fanyi sa mo mbala bad na bibe he muntu ma tokoy wiki sigi fanyi sa mo me mo ga fare boro ni ana mo nyene zuma